السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن جمعنا لهذا اللقاء، وأسأله أن يجعل لنا لقاء مباركا. فقد تناولنا من دروسنا الماضية فيما يتعلق بهذا الكتاب المسمى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. كذلك كتاب قاعد تعيزوا متى يهون الرئيسا ودا أسرى صوص مرتوشنا سالفا نبرا. الله قال زاري يكفل أسرى أراتنا ميهونو مالتنا إيارو ينبرو مجرشا كبابي لي سلا لا إله إلا الله ترقمون كاوكن بوهالا فضائل فضل كقرآن كحديث كاوكن بوهالا شروط كاوكن بوهالا مسفرتوشان، وكذلك يسوى مآذنات بمعنى أركان لا إله إلا الله من دون كاين بوهالا، وكذلك مكتل مدلولات لا إله إلا الله يملون نجر ياين مجرش على ياين ينبرو دقمو نواقد لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يميا فرسون نجروش من الناتشو يملون نجر ياين نبرا كذاوس تقريبا سدسون أسالفا نبرا مالت. الله كان زاري كتر يالون أن يالن بالله سبحانه وتعالى فكاد. سابعا سباتنيا أي من نواقض لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يميا بلاش، لا إله إلا الله يميا فرسبك يهونو، وهو السحر دقمتنا. السحر دقمتنا دقمتن مسرات مهون مسرات إيه لا إله إلا الله يميا بلاش شبك ناقرنا. سحر ميبالو سيسره للتينة يبالان لذان الشيخ مناله ومنه الصرف والعطف. ومنه الصرف والعطف. صرف ميبالو سويو زور لمادرك يميدرقنا، سويون زور لمادرك يميدرقنا. ولت يميوادروا اندماموش كالو اندتالو عندو اندتالا عندو اندرق برو يميدرقوا ايه صرف يبالا سويو زور لمادرك. والعطف رقمو سويو توداج انديهون ወረዛኛው አካል እንዲጠጋ ለማድረግ የሚደረገው ነገር ነው። ለምሳሌ አንደኛው ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ላይ ድሮ ያስቸግሩ ነበር፣ አሁን አለ የለም አላቅም እንጂ ሴቷ በተለይ ጅልባ የምትለብሰው አማኝ የሆነችው ራሷን የምትጠብቀው የማንኛውም ዱርዬ መጥቶ ለመጥፎ ነገር ሲጠይቃት እምቢ ስለምትል ያን ነገር እሺ እንድትልና ወደሱ ዞር እንድትል ሄዶ ምን ያደርጋል? ሲህር ሄዶ ያሰራባት። ይሄ አጥፍ ይባላል። አስለ ይሄ ሁሉ ሼኹ ይጠቅሳል ኩፍር ነው፣ ሰውየን ከስምና የሚያስወጣ ነገር ነው። እዛ ምን አለ فمن فعله او رضي به كفر። ያን ሲህርን የሚሰራ ሰው فمن فعله የሚሰራው ሰው የራሱ የሚሰራው ከሆነ او رضي به ያን ነገር እሱ ባይሰራው ያን ነገር የሚወድ ከሆነ ከፈረ ከስምና ያስወጣል። كفر كسمنا يوتان. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إيه يا سليمان عليه السلام أنك ملائكة ينبروا تاركنا. الله سبحانه وتعالى فتنا كامت أباتشو نقر عن دنياو إيه نقرنا. كذا بزاري من على جيتا سنقرن وما يعلمان أي أيستمر من الزاولة ملائكة من أحد كذا وسك عنده حتى يقول اسكيلو درس إنما نحن فتنة إن يكو لفتنا لمكرا يمتانن فلا تكفر ذاتك. بمعنى سحر ممار سحر مسرات
سحر ما سرات من النو كفر له كدت فلا تكفر تبالو لذانو فلا تكفر تبالو لذانو إذن يهينيو اسمنا أن يميابلا الشبك لا إله إلا الله يميابلا الشبك يهونو عندنيو سحرنا ومالتنا الثامن سمنتنيو زور برنا تكامت عند الزور ورنيا زور بيتاكنون كفي الثامن سمنتنيو أي سويون اسمنان يميابلا الشبك يهونو لا إله إلا الله يميابلا الشبك يهونو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين إيه باللفو لما تكس مكر يالو تلانتنا إيه هلو زرزر نقر يفلقه لذانو تلانت لكي نبر قروب الأدام متاچو كفل همسا يا دام سوالك أن أنت وس ألقى كلاشو أنا قروبنا لكي كورب يا دام سوال تقرام قبتو شقبونا أدام تبك سمنتين يوم أي اسمنا نميا فرسو مظاهرة المشركين كمشركوچغا ككهدو سووچغا كنسوغا مهون النسون مردات ايه اصلا يتفلقበት ያጠርባ ለመልኩ ተክሰው ከዲናዊ ነገር ላይ ነው ዲናዊ ነገር ላይ ومعاونتهم الناس መርዳትም እነሱ ወዳጅ ማድረግም ይሄ ደግሞ ከስምና ያስወጣል ምን አይ ወዳጅ ነው የቀልብ ነው ያልኩት የነሱን ሃይማኖቱን ወደ እነሱ ሙስሊሞች እንዲጎዱ በለህ የምታግዛቸው ከሆነ በሐሳብም በመሳሪያም በምግብም የምታግዛቸው ከሆነ ይሄ አንተን ከስምና የሚያስወጣክ ነገር ودليل قوله تعالى ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قلت الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة اندي بلو ينقرنال ومن يتوله من نسو ودا جميع درقو تولي يميبالو يتفلقبت يكلبنا انجي لمسالي عند سو ቤተሰቦቹ ከሃዲ ከሆኑ ካፍሮች ከሆኑ እናቱ አባቱ እነሱም መርዳቱ ሐኪም ቤት መውሰዱ እነሱም መጠየቁ የምግብ የመጠጥ ያለባስን የልብስን ብር መስጠቱ ይሄ ሙዓወናስ የሚገባ አይደለም በል ግዴታ ይሆንበታል ከሃዲ ራሱ ቢሆኑ እናትና አባት እዚጋ ሙዓወና የተባለው ወመን የተወለው እነሱ ወዳጅ የሚያደርገው የተባለው በሃይማኖት ነክ ነገር ላይ ነው ለምሳሌ ባላቸው ሲመጣ ባላቸው ላይ እንዲያከብሩ ከነሱ ጋር መሳተፍ ለባላቸው የሚሆን ወጪ መስጠት وكذلك ደግሞ ክርስትና ምናምን የተባለ የሚዘጋጀው ፕሮግራም ላይ መሳተፍ ይሄ እነሱ ወዳጅ ማድረግ ومن يتولهم የተባለ ይሄ ነው ومن يتوله منكم فإنه منهم ከናንተው እነሱን ወዳጅ የሚያደርግ ከሃዲዎችን فإنه منهم እሱ ከነሱ ነው ያለው عند الناس كهدي ነው إن الله جيتا لا يهدي القوم الظالمين እነዛ በደለኞችን ጥፋትን የሚያጠፉ ሰዎችን ወደ ትክክለኛው መንገድ አይመራም ወደ ትክክለኛው መንገድ አይመራም إذن ይሄም አንተ لا إله إلا الله ካልክ በኋላ لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله بوت من ملكيتا الله سبحانه وتعالى انجي يلن بلو ما منه بوت من ملكيتا الله سبحانه وتعالى انجي يلن بلو ما منه كذا وجي يالو دنقاين بلو انجتن بلو أولياء بلو شيخ بلو منن بلو بذا هلو مكان اللبت አይ እኔ لا اله الا الله ብያለሁ ለምሳሌ ሽርክ የሚሰራበት ቦታ ላይ ሄደ ብር መስጠታቸው ከሆነ ፕሮግራማቸው ይሄ لا اله الا الله በትክክል አልመሰከርክም ያንተ لا اله الا الله የሚያበላሽብክ የሆነ ነገር እነሱን ወዳጅ የቀልብ ወዳጅ ማድረግ ማለት
ይሄ ስምንተኛው ነው قال التاسع ዘጠነኛው أي لا إله إلا الله የሚያፈርስብክ من اعتقد أن بعد الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر ይሄ የሚታየው አንዳንዴ እኛ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ድንጋጌ አህካም መንገድ አያስፈልገንም ወይም ደግሞ ከነሱ መንገድ እኮ አልፈናል የሚሉ ሰዎች አሉ በተለይ ደግሞ ጉላት ሱፊያ በተለይ ጉላት ሱፊያ ሚላሉ እናንተ ቁርአንና ሐዲስ የምታወሩት እኛ እኮ ቀጥታ ነው መስመራችን ከአላህ ጋር ነው ይላል ከዚያ አኳያ خلاص እኛ ሰላት መስገድ በእኛ ላይ ግዴታ አይደለም እኛ ከናንተ ጋር ሰላት አንሰግድም መስገድም ካለብን ካዕባ ሄደን ነው የምንሰግደው ይላል ካዕባ ሄዶ ይሰግዳል እሱ ሐጅም ደግሞ እኛ ከሰዎቹ ጋር እንቆም ይላል እና እንዴት ነው ልክ ሐጅ ሲደርስ እኛ በረን እዛ ሄደን ሐጅ አድርገን እንመለሳለን ያ ረብ ራስ ሳይከፈል የሆቴል ሳይከፈል عرفة ساقم عرفة مقوم على بكون الحج عرفة يتبالو حج كميبالو عرفة مجنيتم بوتا لا يار ترسوا حج كسوقا كاركم منو كان حج يدرجوا حج كيللتم لذانو عند الشيخ በጣም ተገርሞ ለሆነ ሰው ያወራል ሰው የገና ስለ ተውሂድ አያቀምና الشيخ عبد الرحمن السعدي ጋር ሄዶ እኛ ጋር ያሉ ሼኾች ከሐበሻ ነው ሄዶ እኛ ጋር ያሉ ሼኾች እኮ በጣም አውሊያ ከመሆናቸው የተነሳ ከራማም ስላላቸው ልክኛ ዱር ሰላት አዛን ሲል ይዱና ሰገዱ ይሉና እነሱ በጨርቅ ተጠቅልለው ከዛ በኋላ ከዓባ ይሰግዱ ይመለሳሉ ብሎ ነገራቸው ሼኽ አብዱ ረህማን السعدي الشيخ عبد الرحمن السعدي ሳቁ ተገረሙ ማለት ነው አይነ قولكم አምራችሁ የለም እንዴ አሏቸው የመካና ኢትዮጵያ ሰላት እኩል እንዴ ሰዓቱ እኮ አለ ቢተወሰነ ደቂቃ ሊያየው ይችላል እንደው ሰላት ሰገደ ለመባል ራሱ ሰዓቱ ራሱ አትመለከቱም እንዴ እናንተ ሲሸውዳችሁ አየህ ኢደ እንደዚህ ሰዎች አሉ ይላሉ እኛ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸሪዓ ድንጋጌ በእኛ ላይ ግዴታ የለብንም ይላል ከዛ አልፈናል ይሄን የሚል ከሆነ ከስምና ሰጥቷል من اعتقد የሚያምን ሰው أن بعد الناس ከፊል ሰዎች يسعوا ለሱ ይሰፋለታል ይፈቀድለታል الخروج موتاته عن شريعة محمد كرسول عليه الصلاة والسلام من قد إيه يمسو فهو كافر إيه كادين عندنا نسول الذانو سلاسي سجد يا لتهاري سجد لم سيبار تهارا كل النانتون إن يكون نسون إله ما ينسهنان يا قلب ما يرلم يوجي نسهنام يلبت عند سو قالوا بتكل بيسادا የውጭው ለማጥራት ነው የሚሄድ እስልምና ጣሃራ ስለሚያዘን ኢዳን በዚህ መልኩ ማመኑ ላ ኢላሃ ኢላላህ የሚያፈርስብህ لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغي يمفلك سو غير الإسلام دينا كسمنا حيموت وجي ليلان حيموت يمفلك سو كسمنا حيموت وجي ሌላን ሃይማኖትን የሚፈልግ ሰው فلا يقبل منه ጌታ አላህ Subhanahu Ta'ala አይቀበለው እስምና ሐው የተባለው ወደኛ መጣው ማን ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ናቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ናቸው ወደኛ መጡት ከዚያ አኳያ እስምናን አልቀበልም ማለት የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፈለግን አልቀበልም ማለት كسمنا كوتا كرسول الله الشريعة من دنه واتهاد لذن الله من عرف فلا يقبل منه جيت الله سبحانه وتعالى يقبله إيه بشارنا وهو في الآخرة من الخاسرين بمجرشة كان السوك مكسر السووش يهون على البلو الله سبحانه وتعالى ينقرنا كذي أقوى عند سو بشريعة ويتكمتون نقر رسول عليه الصلاة والسلام زي متن منقرن دنقاقين أحكامن آيني النسو لنا قديتا يرلم إنياك النسو الفنال
ብሎ የሚያስብ ከሆነ ይሄም የሱን እስልምናን لا اله الا الله የሚያበላሽበት ነገር ነው ማለት ነው ይሄ ዘጠነኛው ነው قال العاشر አስረኛው أي لا اله الا الله የሚያፈርስበት የሆነው الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ሌላኛው لا اله الا الله ስናወራ ባለፈው من شروط لا اله الا الله العلم بلنا وضده الجهل ما وقنا وقت يسفلق وقت لا هنا ነው لا اله الا الله متنورበት وقت ካለለክ لا اله الا الله ምን እንደሆነ ማታ ከሆነ لا اله الا الله መመስከርም በዛ ላይ መኖርም ራሳችን ለዚህ ነው ወቀት ያስፈልጋል አንዳንድ ሰዎች ከነጭራሹ ሃይማኖታቸውን አያውቁም እድሜው 20 15 30 40 ይደርሳል ማወቅ ያለበት የእስልምና ትላልቅ ነገሮችን ሳያውቅ እድሜ ይደርሳል እንደዚህ አይነት ሰው ዑድር ራሱ ተቀባይነት የለውም በተለይ ያን ነገር ማወቅ ضرورة የሆነበት ግዴታ የሆነበት ነገር لا اله الا الله ማወቅ አለበት አይ አላቀም ብሎ لا اله الا الله የሚያፈርስ ነገር ቢሰራ ሳይማር ተማር ዑለሞች ይያሉ አስተማሪዎች ይያሉ ዲኑ የሚያስተምሩ ሚዲያዎች በተከፈቱበት ሁኔታ ስለ ዲኑ የሚያስተምሩ መጽሐፎች በቋንቋ ተተርጉሞ ባሉበት ሁኔታ ይሄ ነገር ሁሉ ከተማውስ እየኖረ ሙስሊሞችን እያየ መስጊዶችን እየተመለከተ ከዛ በኋላ ስለ እስልምና ምንም ሳያቅ እስልምናን የሚያፈርስ ነገር ቢሰራ ይሄ ዑድር የለውም ይሄ ከእስልምና ያስወጣል ለምን ዒልምን ላለመማር ኮርቶ ራሱን የዞረ ሰው ከእስልምና የዞረ ሰው ለምን አለ الإعراض زور مالتنا عن دين الله كالله سبحانه وتعالى هيمانت انديتنا لا يتعلمه أيماره اسمنا أيماره لا إله إلا من دون آياكم أيمارم أيتيكم أيانبم أيادهمتم ولا يعمل بأيسر أبتم بذيه نيتا يالسو كسمنا فتوى يسو لا إله إلا الله يميلو نقر من ناقروا أيتكمو መጀመሪያ لا اله الا الله ትርጉሙን እንደሆነ መስፈርቶቿን አርካኖቿን ይህን ነገር ማወቅ አለበት ከዛ ደግሞ የሚያፈርሱ ነገሮችን ማወቅ አለበት በትንሹ ይህን ሳያቅ ከነጭራሹ ለመማር ዝግጁ ሳይሆን ቁጭ ለማዳመጥ ዝግጁ ሳይሆን ዑለሞች ይያሉ ሳይጠይቅ ወሰዎች ይያሉ ሳይጠይቅ لا اله الا الله የሚያፈርስ ነገር ቢሰራ ይሄ ዑድር የለም ከስምና ያስወጣል ይሄ ብዙ ማህበረሰብን የሚነካ የሆነ አደጋ ጉዳይ ነው ወደል قوله تعالى ومن أضره ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون يدي ما سجى جيت الله سبحانه وتعالى ينقرنال ومن أظلم ما نبتان بدلنيا يهون سو راس بدلو نفس يبدل سو يلم كمن ممن ذكر بآيات ربه بقيتوب الله سبحانه وتعالى انقضوش يستغوثنا يستماروتنا ينقروت يسمال قل ثم أعرض عنها كذا زرال ممر الفلقم مسرات الفلقم مسمات الفلقم زرال عند دينسو بدلنيا ونسو يلم إنا من المجرمين منتقمون قنا يوم القيامة بالدنيا بآخرة كالنزا وانجل كميساروت كمجرموت تفاتن كمياتفو سووش نبكلاچو إلى الله سبحانه وتعالى كان يبقاچو اسكفينا اسامم يሆነ ቅጣትን አዘጋጅቶላችኋል ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اذا محل شاهد ايها الاخوه ትላንትም እንዳልኳችሁ
ይሄ ርዕስ ሰፋ ያለ ነገር ይፈልጋል አሁን ነጥቦች ብቻ ይጠቀስ ሰፋ ያለ ነገር ይፈልጋል ለዚህ ከቻላችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ተቀዳውን ደርሶችን ተመልሳችሁ ብታዳምጡ የበለጠ ይሄን ነገር ያብራራላችኋል ማለት ከዛ ምን አለ ሼኹ فهذه 10 امور من نواقض كلمه التوحيد لا اله الا الله فمن وقع في شيء منها والعياذ بالله انتقد توحيده وانهدم ايمانه فهذه 10 امور النبي 10 ነገሮች አይ ይተከስናቸው 10 ናቸዋል የመጀመሪያው ሽርኩስ መውደቅ ሁለተኛው በሱና በጌታው መሐከል ዋሲታ አዳራሽን ሰውን ፈልጎ ማድረጉ ሶስተኛ ሙሽሪኮችን አለማክፈሩ አራተኛው የሚያምን ሰው ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መንገድ ፈለግ የበለጠ ሌላ ፈለግ አለ ብሎ የሚያምን ከሆነ አምስተኛው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይዘመቱን ነገር መንገዳቸውን አንድ ነገር ራሱ ቢሆን የሚጠላ ከሆነ ስድስተኛ በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መንገድ በሱናቸው በመንዳቸው የሚያሾፍ ከሆነ ሰባተኛው አሲህር ድግምት ስምንተኛው ሙሽሪኮችን ወዳጅ ማድረግ ዘጠነኛው ከፊል ሰዎች ከሸሪዓ መውጣት ይፈቀድላቸዋል ብሎ ማመን አስረኛው ከስምና ዞር ማለት አለመማር አለማወቅ እነዚህ 10 ነገሮች እነዚህ ናቸው 10 ነገሮች እነዚህ ናቸው فهذه 10 امور እነዚህ 10 ነገሮች من نواقض كلمه التوحيد የተውሂድን ቃልን የሚያፈርስ የሆነ ነገር የተውሂድን ቃልን የሚያፈርስ የሆነ ነገር አይ لا اله الا الله የሚያፈርስ فمن وقع في شيء منها عندنا ሰው ይገርማል ያለነው علم የሚማሩበት ቦታ ነው አይደል እንዴ መላእክቶች የሚያካቡን ቦታ ነው ለዚህ حلقه العلم ቦታ ክብር ያለው ቦታ ነው ከበጃ ቀባ ለኔ ሳይሆን የዕልም ቦታ ማክበር ያስፈልጋል እኔ عادي ما في مشكله انا ሰው በእድሜው ገፍቶ ራሱ እንደዚህ ነገር አይታይበት ወይ ያወራል ወይ ይቀልዳል ወይ ከሩቁ መጥቶ እዚህ ያለው ሰው ይረብሻል هداهم الله ይምራቸው علم ለመማር ከቤቱ ሰው ተነስቶ ሲመጣ በመላእክቶች ክንፍ ላይ ሆኖ ይመጣው ትልቅ የሆነ ክብር ነው የሚሰጠው በእንደዚህ አይነት ቦታ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መላእክቶችን ይልካል ስራቸው علم የሚማሩበት ቦታን መከታተል ያ ቦታ ካለ ይናገራሉ ከዛ በኋላ ይካበቡና አንዱ በአንዱ ላይ የሆነ እስከ ሰማይ ይደርሳል እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ማዳመጥ ራሱ ባይመቸው በተለያየ ምክንያት ሳያስወግር ዞር ብሎ ቢቀመጥ ይሻላል ከሩቁ ግን መጥቶ የሚረብሽ ከሆነ ይከብዳል ይሄ ደግሞ ሲደጋገም ነው የተናገርኩት ዛሬ ብቻ አይደለም ብዙ ጊዜ ይደጋገማል ወይ ደግሞ ከፍ አድርጎ ድምጹን ይጮሃል ያወራል خبجا علمكم خبجا برباده بك علمي تقرا ان كانت خبجا يساكنو قبل انا في متي ملائكان بك ملائكه تقمتو كانت بك كان يواتي ربي سيلا في سيتيسل اجفترا فقرا سغريك والكاستي ايو فقرا بالبلان هاسو على رفتي جوليت تكو نمتكم خبجا علمي كان كنو دبراكا لنستايها سوكن يو امر لسجار سرتقات يله نمسلون تاني علمي سنكبجو قبض من قال شيخ فمن وقع في شيء منها كالذين قروች ውስጥ ከአስሩ በአንዱ የወደቀ ሰው የሰራ ሰው የገባበት ሰው والعاذ بالله الله يطبقنا كذا انتقد توحيده
የሱ ተውሂድ ይፈርስበት ከነዚህ ስንት ነገር አሰርናቸው ብያለሁ ለዚህ ነው ሁሌ ራሳችን መጠየቅ አለብን 10 ነገሮች ምንድናቸው ከነዚህ 10 ነገሮች በሌላ መጥቷል ከመጣበት ቶሎ ብለህ ወደ አላህ ቶባ ማድረግ አለብህ ተውሂድክ መጀደድ አለብህ ራስክ መጠንቀቅ አለብህ ለምን فمن وقع في شيء منها تبارك ግዴታ 10 ባንተ ላይ ይምጣ አይደለም ከ10 በአንዱ ባንተ ላይ ቢገኝብህ አላህ ይጠብቀንና انتقد توحيد ويسوي توحيد ይበላሽበታል ይፈርስበታል وانهدم ايمان ደግሞ ይፈርስበታል ولم ينتفع بقوله لا اله الا الله لا اله الا الله በማለቱ አይጠቀም لا اله الا الله በአፉ በማለቱ ይህን የሚያፈርሱ ነገሮችን ደግሞ የሚሰራ ከሆነ አንድ ጊዜ አይደለም 1000 ጊዜ ራሱ لا اله الا الله يميل كهونا ايتكمو وقد نص اهل العلم على انه لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازر والجاد والخائف الا المكره አሁን እነዚህ ተውሂድ የሚያበላሹ ያናቸው 10 ነገሮች ዑለሞች የጠቀሱት 10 ነገር ናቸው ይያላል እነዚህ ነገሮች የሰውየውን እስልምናን ያፈርሱበታል የሰውየውን ተውሂድ ያበላሹበታል ያልናቸው እነዚህ 10 ነገሮች ዑለሞች ሲጠቅሱ በእነዚህ ውስጥ ምንም አይነት ለውጥ የለውም ምን አይነት ለውጥ የለውም بمعنى አንድ ሰው ይሄን ነገር ለምሳሌ የሚሰራ ከሆነ وقد برقد نص تناقض اهل العلم وقد ባለቤቶች على انه ነገሩ لا فرق لجنة اللهم في جميع هذه النواقض بالنذي بأسر مسلمنا የሚያበላሹ ነገሮች አሁን የተጠቀስናቸው ከምን አቋያ بين الهازل የሚያሾፈም ራሱ ከሆነ አሁን እያሾፈ ከአስሩ አንዱ ነገር የሚሰራ ራሱ ከሆነ ከስምና ይወጣል እያሾፈም ራሱ ከሆነ ወልጃድ እርግጠኛ እያሾፈ ማራለም ከልቡ ያ ነገር የሚያደርግም ከሆነ አደጋ ስላለው ይሄም ደግሞ ከስምናው የሚያበላሽበት ነገር والخائف የሚፈራው ራሱ የሚፈራው እየፈራ شوف እየፈራ እነዚህ ነገሮችን ቢሰራ እሱም ከስምና ያስወጣል ለምን እነዚህ ነገሮች አዩዋል እخوا የቀልብ ስራዎች ናቸው ሁሉም በብዛት የቀልብ ነው ከዚያ አቋያ ፈርቻለሁ ብለህ ሽርኩስ መውደቅ አይችልም ربما ግን አንዳንድ የሆነ ነገር ፈርተ በመላስ ልትናገር ትችላለህ ግን قلبه مطمئن بالايمان ከሆነ ቀልቡ በኢማን የተረጋጋ ከሆነ እነዛ ሙሽሪኮች በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጊዜ አማኞችን ሲያሰቃዩ ነበር የሚያመልኩትን ነገር ጣዖትን ያመጡና ሁበልበል እያሉ ሲያሰቃዩአቸው ያን ያላለም ይገሉታል ይገርፉታል አፈር ላይ ይስቡታል ከዛስ አንደኛው ሰሃቢ ማን ነው عمار بن ياسر የሚባለው ሰሃቢ ገብቷላ عمار بن ياسر የሚባለው ያን ነገር ሲያሰቃዩት አጠገቡ እናቱ ተገላለች አሐድ እያለች ሆዶስ ነበር የተወጋቸው አባቸው ተገሏል እሱ ግን ያን ሁሉ መከራ መሸከም አቅቶት በመላሱ የሙሽሪክን ቃልን ተናገረ ከዛ ፈርቶ ረሱል አለይሂ ሰላም መጣ ከዛ ቀልብክ ምን ይላል ብሎ ጠየቁት በቀልብ ያን ነገር አምነህበት ነው እንዴ አይደለም ቀልቢማ ኢማንን لا اله الا الله ነው የሚያምነው وان عادوا فعود በዚህ መልኩ ማሰቃየቱ እዚህ ደረጃ ላይ ካደረሱክ በመላስ ብቻ የምትናገር ከሆነ ደግሞ ብትናገር ችግር የለም ማለት ኢለን حتى ፍራቻ ራሱ የተባለው ፍራቻ የመላስ ነው እንጂ ያን ነገር በቀልብ ፈርተህ አይደለም ያን ነገር የምሰራው ከዚያ حتى خايف ፈሪ ራሱ ሆኖ እነዚህ ነገሮች ነዋቂስ የሚገባ ከሆነ ከስምና ይወጣል إلا المكره له የሚያስገድዱ ሰው ሲቀር እንጂ አሁን ቀደም ያልነው በል
ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለአሉ ያሲር ቤተሰቦች የጀነት እንደሆኑ ነበር የነገሯቸው አስገድዷቸው ይህን ቃል የተናገረው አማር ከዚያ ቋያ ኢላ المكره ያስገድዱ ሲቀር እንጂ አንድ ሰው ካቀው በላይ ሆኖ ተደብድቦ ስጋው የተቆረጠ መከራ የደረሰበት ይሄን በል የሚሉ ከሆነ ግን በቀልብ ያን ነገር በመላስ ብቻ የሚናገር ከሆነ አስገድዶ ስለሆነ እዚሁ ሳይገባም وجميع هذه النواقض هي من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا እነዚህ አስሩ ትላንትም ለመጥቀስ እንደሞከርኩኝ እስልምናን የሚያፈርሱ ነገሮች ብዙ ናቸው ዑለሞች እነዚህ አስሩ የሚጠቅሱበት ምክንያት ለምንድነው وجميع هذه النواقض ሁሉም እነዚህ እስልምናን لا اله الا الله የሚያፈርሱ የተባሉት هي من أعظم በጣም ትልቅ የሆነ ነው ما يكون خطرا አደጋው በጣም ትልቅ የሆነ እነዚህ አስሮች ለዚህ እነዚህ አስሩ ነገሮች ይተቀሱልክ ከሌሎቹ የበለጡ ትላልቅ አደጋቸው የከፋ ስለሆነ አንድ واكثر ما يكون وقوعا በብዛት ደግሞ ሰዎች የሚፈጽሙት በብዛት ደግሞ ሰዎች የሚወርቁበት የሆነ ነው በብዛት ሰዎች በዚህ ውስጥ የሚገቡበት የሚወርቁበት ስለሆነ ለዚህ ነው ዑለማዎች እነዚህ አስሩን ከበድ አድርጎ የሚጠቅሱልን ከዚያ ቆመሮ ከኛ የሚጠበቀው فينبغي للمسلم أن يحذرها አማኝ የሆነ ሰው ከሱ ይጠበቃል أن يحذرها ከነዚህ ነገሮች መራቅ አለበት ويخاف منها على نفسه መፍራትም አለበት በነፍሱ ላይ ምንም ይፈራው እነዚህ ነገሮች ወይ ረስቶ ወይ ተሳስቶ ወይ ተዘናክቶ እነዚህ ነገሮች እንዳይወርቅ እነዚህ ነገሮች እንዳይሰራ መጠንቀቅ አለበት فينبغي للمسلم أن يحذرها مراك አለበት ويخاف مفرات አለበት منها كالنذي على نفسه براسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه بالله نتبقى الله كذا انداركن الله نلمناለን من موجبات غضبه يسون قطا በእኛ ላይ ግዴታ የሚያደርግ ነገር አይ ቁጣን የሚያመጣ ማለት وأليم عقابه አሳማሚ የሆነው ቅጣትንም እንፈራለን በሱ እንጠበቃለን ونسأله سبحانه أن يوفقنا جميعا لما يرضيه جيتان الله سبحانه وتعالى يقمون لمن ولن تراه يتقبوا جيتا أن يوفقنا اندقت من لما يرضيه لم يودونك وأن يهدينا عندي مرانم الله ننتيك لن وجميع المسلمين كل مسلموشن صراطه المستقيم قد تعالوا من قدر إنه جيتا سميع አዳማጭ የሆነ ጌታ ነው ሙጂቡን የሰማውን ነገር ደግሞ እሺ የሚል ጌታ ነው ቀሪቡን ቅርብ የሆነ ጌታ ነው ኢደን አንተ ሁሌ ጌታን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መለመን አለበት ከነዚህ መጥፎ ነገሮች አላህ እንዲያርቅክ እዚህ መጥፎ ነገር ውስጥ እንዳትወርቅ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala መጠየቅና መለመን አለብህ ነው እነዚህ የላ ኢላሃ ኢላላህ የሚያፈርሱ ነገሮች ናቸው ማለት ነው ለምን ከዚያ አኳያ አዩሃል ኢኽዋ እስካሁን ያየነው ርዕሶች አንደኛ መግቢያውን አይተናል ሁለተኛ ላ ኢላሃ ኢላላህ የምትለው ቃል ያላትን ትሩፋት ከቁርአን አይተናል ሶስተኛ ላ ኢላሃ ኢላላህ ያለውን ትሩፋት ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ አይተናል አራተኛ ሽሩጥ ላ ኢላሃ ኢላላህ በሰፊው አይተናል አምስተኛው ላ ኢላሃ ኢላላህ የሚያመላክተው ማዕናው ትርጉሙ ምን እንደሆነ አይተናል ስንተኛ ሆነ አምስተኛው ስድስተኛው የላ ኢላሃ ኢላላህ አርካን ሁለት እንደሆኑ አይተናል ሌላ ደግሞ በሰፊ ያየነው ነዋቂድ ሸሃደተ ላ ኢላሃ ኢላላህ
لا إله إلا الله የሚያፈርስ ነገር ምንድነው የሚለውን በሰፋው አይተናል አሁን የቀረው አንድ የሆነ ርዕስ ነው ያ ምንድነው በተለይ لا إله إلا الله ብለናል የሚሉ ሰዎች ሳያቁ የሚያጠፉት ነገር አለ ያን አላህ ከናያለን ምን አለ ሼኹ بيان فساد الذكر بالاسم المفرد مظهرا أو مضمرا أهون متاسوسو كهونا كذب فيت لا إله إلا الله أفضل الذكر بلنا كذكره كله يبلد المثال سبحان الله الحمد لله الله أكبر كملوا أذكارك تلقوا بلاجوا من دنو لا إله إلا الله لا إله إلا الله يملوا ذكر اتشنوا قال በጣም ትልቅ ቦታ አላት ከዚክር ሁሉ የበለጠ ነው ይሄ ሁሉ ተክሷል ግን አንዳንድ ሰዎች ላ ኢላሃ ኢላላህ ማለት የሚገባቸውን ዚክርን በአግባቡ አይሉትም እንደመጣው አይሉም ይቀይሩታል ወይ ማሳጠር ይፈልጋሉ ሲያሳጥሩ ደግሞ ማዕና የሌለው ትርጉም ያለው ነገር ያመጣሉ ለዛን ሼኹ ምን አለ بيان مجلسنا فساد الذكر يا ذكر يتبلاشنا ورك እንደሆነ بالاسم المفرد نتلا بونسم ለምሳሌ ስሜ ዑመር ከሆነ ለምሳሌ ያልኩት ወይ ላይ መተው ለዓላ ዑመር ብቻ ማለት አይበቃም አንዳንዴ ዑመር ከተባለ ብዙ ዑመር ነው ያለው ጥሩ ዑመርም አለ መጥፎም አለ ከጥሮቹ አላህ ያድርገን አሁን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስም አለ አላህ የሚለው اسم الجلاله الله اسم الجلاله ከስሞች ሁሉ ትልቅ የሆነው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስሞች ውስጥ ከ99ኙ ትልቁ የሆነው ግን ይሄኛው ስም ብቻ አላህ ብለ ዚክር ማድረግ አልመጣም አጅር ማታገኝበትም ለዛ ነው እስም المفرد የሚባለው ይሄ ነው ሙዝሐራን ያን ስምን ግልጽ በማድረግ አላህ የሚለው የአላህ ስም ነው አሁን አላህ ብለ የምትልቀው ዚክር አይደለም ይሄ ጫዋታ ነው ወይም ደግሞ ሙዝመራን ይባላል በውስጥ ታዋቂነት ለምሳሌ ዑመር ካልክ እሱ ማለት ነው ሁወ ትላለህ ለምሳሌ አላህ የሚለው እኔ هو ምትልቀው ይሄም ውርቅ ነው ይሄ እንደው ውሻ መጫው ነው ዚክር አይባል ይሄ ነገር ውርቅና የተበላሸ መሆኑን እናያለን ነው የሚለው ሼህ ለምን ይሄን የሚሉ አሉ ሚዲያ ላይ ብገባ ቁጭና ጧጧት ምንድነው የምትጠራው አባይ ውሻ ነው የምትጠራው ወላ ያለው የምትጠራው የለም እኮ እንደዚያ ነገር አላህ ዚክር አይደለም አላሁ አክበር ካልክ ዚክር ነው ከፍ ያለው ጌታ ትላለህ سبحان الله قالك ذكرنا لا اله الا الله قالك ذكرنا والحمد لله قالك ذكرنا كنا تلاسمن هو بتلكون ذكر لهم مين ده وشا مጫው تقم يعني فائده معنى عيسى لذان الشيخ من قال كان الحديث فيما مضى في بيان فضل كلمه التوحيد لا اله الا الله كذب فيت ينبروا تمهرت فيما مضى بالفوا لي في بيان بمجلس بمبرارات فضل كلمة توحيد قال عليكم السلام يتوحيد قال يالاتن ترفات تملكتنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله يالن ترفات بقرآن بحديث يمتعون نكريتنا أسلفنا وأنها خير ما ذكر به الذاكرون ربهم لا إله إلا الله يميلو قال السواكو بلاج نات ذكر የሚያደርጉ ሰዎች ذكر ካደረጉበት የበለጠች ጌታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وافضل ما لهجت به السنتهم ከዛም አልፎ ደግሞ በላጭ ነው ምላሳቸው ከተናገረችው ቃል ሁሉ የበለጠችው لا إله إلا الله ናት وهي كلمة يسيرة لفظها عظيمة معناها اتنوا قالكو
ቃላቶቿ ያነሱ ትርጉሟ ትልቅ የሆኑ ቢስሚላህ ይህችኛዋ لا اله الا الله وهي كلمة يسيرة لفظها عظيم معناها እቺ لا اله الا الله የምትለዋ ቃል የሷ ፊደል ወይም ደግሞ ቃሏ በጣም ትንሽ የሆነች ግን ማዕናዋ ትርጉሟ በጣም ትልቅ የሆነ ነው وحاجة العباد إليها هي أعظم الحاجات وضرورتهم إليها هي أعظم الضرورات أي لا إله إلا الله يمنون قال وحاجة العباد باروች የሚፈልጉት إليها ورسوا أعظم الحاجات كم يسفلقاቸው ትላልቅ ነገር ለምሳሌ እዛ ዱንያ ስንኖር የሚያስፈልገን እንደ ሰው አለ ምግብ ያስፈልገናል የሚጠጣ ነገር ያስፈልገናል የምንለብስ ነገር ያስፈልገናል ቤት ያስፈልገናል እዛው የምንኖርበት በዛም አነሰ ትልቁም ትንሽም ሆነ የሚገርመው ግን لا إله إلا الله ከዚህ ሁሉ የበለጠ لا إله إلا الله ከዚህ ሁሉ የበለጠ የሚያስፈልግክ ነገር ነው وضرورتهم إليها أعظم من حاجتهم وضرورتهم إليها أعظم الضرورات ያ ነገር የሚያስፈልጋቸው በጣም አንገብጋቢ ከሆነስ አንደኛው ዋነኛው ትልቁ لا إله إلا الله بل انه ነገሩ إن حاجتهم وضرورتهم إليها أعظم من حاجتهم وضرورتهم إلى طعامهم وشرابهم ولباسهم وسائر شؤونهم أنه نقروا الناس لا إله إلا الله يمياسفلقاتشو بل أنه إن حاجتهم الناس في اللاقوت وضرورتهم الناس أساسا بقداياتشو إليها ولذا أعظم يبلتنو من حاجتهم كفلاقوتاتشو كم ياسفلقاتشو ضروري كهونا قديتا كهونا قداي حاجة فلاقوت ضرورة قديتا كهونا قرم إلى طعامهم كم يمقبوت نقر يبلتا لا إله إلا الله يسفلقاتشوال وشرابي كم يبلتا لا إله إلا الله يسفلقاتشوال ولباسهم كم يبلتا لا إله إلا الله يسفلقاتشوال وسائر شؤونهم يقرد قداياتشوم راسو كسراي كما ساسره له الذين أخي أدامت بدم أدامت هاتي أنشي والله بزياد دنيا لا يسكالن درس ምግብ ራሱ ብናጣ የሚበላ ወራሱ ብናጣ የሚጠጣ ልብስ ራሱ ብናጣ የሚለበስ ቤት ራሱ ብናጣ የምንኖርበት ግን لا إله إلا الله ከዚህ ሁሉ የበለጠ ያስፈልጋል لا إله إلا الله መተው የለብክ አንዳንድ ሰዎች አሉ በጣም የሚገርሙኝ ሰላት ሰገድ አልሰግድም ይላል መቼ ሞርቶልኝ ምሰግደው ይላል ዳሆኜ ምበራውጥቼ ይላል ሰላት ለመስከር እኮ ሀብታም መሆን የለበክም እነዛማ እኮ ስንት ሀብታሞች አሉ ዓለም ላይ ከነጭራሹ የማይሰግዱት ሰላት ምሰግደው በአንተ ላይ ግዴታ ስለሆነ ነው እንጂ ሀብታም ስለሆንክ አይደለም ቤት ይኖርም ቤት መቼ ኖረኝ መቼ ተመቻቸልኝ ይላል ወላሂ እንደዚህ ያለኝ ሰው አለ ሚገርሙ ይሰራል እኮ በትንሽ ስራ ይሰራል የቀን ሰራተኛ ነው ቢያንስ የተወሰነ በቀን ይሸከመ ተሸካሚ ነው ተሸክሞ ይኖራታል ሰላት ሰገድ ይሰላቱ አለ ያልሰግድም አለ ለምን ሰግደው እንዴ ሀብታሞች እያሉ ሳይሞላሉ ይሰግዳሉ ይላል ይሄ ሞኝነት ነው ያ اخي ያለበት እቺኛው አዱኛ ዳሩ ኢብቲላኢን የፈተና ሀገር ናት ልትፈተን የመጣከው በኢማን ልክ ትፈተናለህ ይሄን ፈተና ካለፍክ ነው አኺራ ላይ ያለውን ቦታ የምታገኘው ኢደን አንተ ምግብም መጠጥም የሚበለበስም ነገር ራሱ ብታጣ لا إله إلا الله ግን መተው የለብክም ተርበ ሆድ ራሱ ቢደርቅ የምንለብሰው ነገር አተ ልብሶች ቢቆራረጡም ባله ልብስ لا إله إلا الله ይዘ እስምና ላይ መኖር አለብን ولما كان بالناس بل
بالعالم كله من الضرورة إليه لا إله إلا الله ما لا نهاية له ولا حد كانت من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى أنه لا إله إلا الله يميلو قال كم تتاوم كم لبسوم كم بلاوم كهلم نجر يبلتنو كالن ولما كان بالناس لسوج سلهونا بل كسالم بالعالم العالم راسه عالم لا يلوت نجر ما من يوم نجر راسه لا إله إلا الله من الضرورة إلى لا إله إلا الله لا إله إلا الله الماوك بزاري منور يزاچوال ግዴታው ይንባቸዋል ይሄ ደግሞ ما لا نهاية له ለዚህ ደግሞ መጨረሻ የለውም ولا حد له ለዛ ደግሞ የተገደበም አይደለም كانت ለዚህ ነው كانت من أكثر الأذكار وجودا ከአዝካሮች ሁሉ የበለጠው የተገኘው لا إله إلا الله وأيسرها حصولا በቀላሉ ደግሞ የምታገኘው ነው በቀላሉ የምታገኘው ለማለት وأعظمها معنى ደግሞ በጣም ትልቅ የሆነ ነው وأجلها مكانة ትልቅ ቦታ ያለ ነው ومع هذا كله አሁን لا إله إلا الله ትልቅ ቦታ አለው አውርተናል በሰፊ የተወሰነው ሼኹ ዝጋ ጠቅሷል ይሄ ሁሉ አጅር ያለው ይሄ ሁሉ ፈድል ያለው لا إله إلا الله ومع هذا كله كذي هل نجر لاي فإن بعد العوام والجهال يعدلون عنها وينصرفون إلى دعوات مبتدعة وأذكار مخترعة ليست في كتاب الله ولا في السنة وليست مأثورة عن أحد من سلف الأمة لا إله إلا الله تلك موتا له بيال تلك موتا له تلك أجر له كم يبالو أذكارو كله يبلتنا يمتاغن يواج بتام تلكنا بعد دنيا بآخرة لنقول لا إله إلا الله مراسو قليبات دنا الله يبالا بلا إله إلا الله فقال شيء انكسا عنه بعد دنيا عد السفر يقبل ازيو عدام عليه كذا بوهالا ازا سفر ماتا جلا ما سلوهونه كچالك فجر እዛው ቤት ስገድ ብሎ ይነግሯል ጓደኛ አልሰማል አይ እንዴ ምን አሰራኝ እኔማ ምን ፈራለሁ ብሎ ማታ መሄድ ጀመረ አንድ ቀን ያውስ ሌቦች ከሰር ብሎ ሞባይሉን በእጁ ያዘና አለቀማለ ከዛ ምን ማለት ጀመረ لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ይጮሃል ምክክ لا اله الا الله لا اله ይጮሃል ሰው ያለቀም ነው ማለት ከዛ መጨረሻ ላይ ተውትና ሄዱ በላ ኢላሀ ኢላላህ ዳነ ከሞባይሉ ማለት ሞባይሉ እንዳይበላ ተጠነቀቀ ማለት ነው ላ ኢላሀ ኢላላህ ስለዚህ ራሱ አንዳንዴ ይጠቅማል ይሄን ሰምቶ ደግሞ ነገ አድርጎበርና ጉርክ እንዳሰማ ኢዘን وما هذا ይሄ ላ ኢላሀ ኢላላህ ትልቅ ቦታ ያለው ራሱ ከፊል ሰዎች አዋሞች ወቀት አይላቸው ብዙሃኑ ህዝብ ወልጁሃል ወቀት ያላቸው يعدلون عنها كذا ዞር ይላሉ لا إله إلا الله بتكل ذكر هذا القواتم أين ناقرواتم وينصرفون إلى دعوات مبتدعة زورلوا النادك مو بدعة مت يهونوا أذكاروچن يا متال وأذكار مخترعة أدس فترة يهونوا أذكاروچن ليست في الكتاب بقرآن يا للج ولا في السنة بسنة بحر اسم يا المتة وليست معثورة عن أحد من سلف الأمة ከአንድም ካለፉ ደጋግ ሰዎች ከሰለፎች ራሱ ያልመጣ አዝካርን ሲፈጽሙ ሲያመጡ እናያለን ቀደምና ለምሳሌ ለክ ላ ኢላሀ ኢላላህ የሚለውን ይተውና ዝም ብሎ ሁ ይላል ይሄ እኮ ምንድነው ሁ ምንድነው ማን አለው እንዴ ወይ ደግሞ ዝም ብሎ አላህ ሃይላ መጨረሻ ላይ ሃይላ ይሄ والله የሚገርም እኮ አለ እኮ አገራችን ላይ ማለ ሚዲያ ግብና ተመክ በተለይ አዲስ ቢድዓ ምናምን ሲሰሩ ተሰብስበው እንደዚህ ክብ ይሰሩና ሁ ይጨፍራል ከዛ መሬት ያንቀጠቀጣል ያ اخي ሸሪዓችን ላይ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም በቁርአን አልመጣም በሐዲስ አልመጣም
كأن سلفوش مرتقين إيه أديس يهونا أذكر الذين قرن يا متعلو بلو يناقرار إيهين فتح المجيد كتاب لا يتملكتوا على فتح المجيد ما نصافه فتح المجيد من شرحا يبلغ المرام شرح يعملة الأحكام يصول الثلاثة قواعد 4 كشف الشبهات شرح منك شرحا فتح المجيد يمن شرحا يا كتاب التوحيد شرحا ما نصافه يا شيخ يا محمد عبد الوهاب يا لجلج ما نسمه الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ليش كذا من هذا الشيخ ومن ذلك ما يفعله بعض الطرقية من أهل التصوف في أذكارهم إذا لنا قم نقل شاء نكتر هذا بالله التوفيق والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.